youngest वन जो मेरी 3 बच्ची थी, youngest वन जब यूनिवर्सिटी चली, then I decided कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। तो फिर मैंने अखबार ज्वाइन किया, फिर मैंने ज्वाइन किया, मेरे फ्रेंड का एडमिनिस्ट्रेटिव तो फिर उसके साथ हम लिखना शुरू किया और कॉलम्स लिखना शुरू किए। और उसमें कॉलम्स का एक और जो मेरा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, आप अगर देखें उसको टीवी पे, हिंदू का है PTV नेशनल, उसमें आप मेरा नाम टाइप करें तो आपको मेरा हिंदू में उनको उर्दू में प्रोफेसर अरशद हुसैन ने मेरा इंटरव्यू किया था, तो आपको बहुत बड़ी देखिएगा। मैंने ये देखा कि लोग पढ़ते नहीं है ना, और मेरे कुछ बहुत फेवरेट कॉलम निगार थे, जैसे नुसरत जावेद को शायद आपने नाम सुना, बहुत ब्लंट, उनको मैंने देखा कॉलम को, वो उन्होंने उसको रिटर्न के साथ साथ वो उसकी रिकॉर्डिंग की थी यूट्यूब पर, बैठ कर वो उसको पढ़ भी रहे थे। फिर मैंने यूट्यूब पर तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि फिर मैं आजकल के बच्चे ज़्यादा समझते हैं ना, तो मैं हमेशा अपने बच्चों से ये सोशल मीडिया और उसकी हेल्प लेती हूँ। हम लोग तो पिछली सदी के वो लोग हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वॉइस रिकॉर्डर है, आप इससे करें। तो मैं जो भी कॉलम लिखती थी तो मैं उसको अपने मोबाइल पर शेयर तो करती थी राइटर, लेकिन मैं उसको वॉइस नोट में भी शेयर करती थी। उसका मुझे इस कदर ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला कि लोग कहते थे कि हम रात को लेटते हैं तो सराहने पर आपको, अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि मेरी आवाज़ बड़ी सुरीली है। रिकॉर्डिंग की बात मेरी आवाज़ की अच्छी है ना, तो मुझे सबने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, और पढ़ने में मोबाइल पे ये कि सारे सब वो उसको बहुत छोटा छोटा आते हैं, लिखना थोड़ा सा मसला होता है, तो वो सब कहने लगे कि हम आपके जो कॉलम्स हैं सुनते हैं। तो चूँकि देखिए एवोल्यूशन जो है ना, वो अगर ना आप इसके साथ साथ चले ना, तो फिर आप वो क्या कहते हैं कि खड़े पानी में बू हो जाती है, बदबू आ जाती है। जब तक आप चेंज नहीं करते, आप बुक्स लिखते जाए कोई पढ़ेगा क्या, आप कानून लिखते जाए कोई पढ़ेगा क्या। तो जदीद टेक्नोलॉजी को अगर आप उसके साथ साथ चलेंगे, बजाय कि आप उसको दुश्मन बना लेते हैं, दुश्मन नहीं बनना, हमने जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है। तो उसमें फिर ये है कि मुझे अभी ये भी आइडिया है कि जो मेरा अभी का ब्लॉग आ रहा है सफरनामा, तो इंशाल्लाह उसको अमेज़ॉन पर हम लोग अपलोड करेंगे, और उसको है ऑरल जो है वो भी साथ में रहेंगे, तो चैप्टर वाइज उसके ऑरल जो है वो भी होगी, ताकि जो लोग पढ़ ना सके तो वो उसकी सुनते हो सके। यही मेरा मतलब सरसा ताल्लुक है। अफसाने में लिखती हूँ शॉर्ट स्टोरीज, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी ऐसे हूँ, वो डिटेल में चीज़ों को आंसर छोड़ देते हैं। तो मैंने अभी तक 5-6 अफसाने लिखे हैं। मैडम इस तंजीम की है, मुझे खुशकिस्मती से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला। मैडम निशा फरूक का नाम आपने सुना होगा, कारवाने हवा के नाम से भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, नए राइटर्स को लेकर आती है। मैं उसकी जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, मैं उनकी मीडिया कोऑर्डिनेटर, मैडम भी उनकी सेक्रेटरी में कारवाने वाली, और वो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म देती है। जैसे अभी 8 मार्च को कारवाने हवा जो है वो हर साल, चाहे वो खवातीन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो ना हो, लेकिन जो नई नई साथी हैं उनको हम उनकी नौबत उम्मीद करते हैं। इससे उनको फिर मीडिया भी आता है, अखबार में पढ़ सकती है। जैसे आप देखिए किसी की किताब आती है ना, तो उसने 1 लाख 1.5 लाख उसने खर्च करता है, उसने 100-200 किताबें छाप दी, लेकिन वो किसी शेल्फ में पड़ी हुई है तो क्या फायदा। लेकिन अगर आपको इस तरह एक्सपीरियंस मिलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको आगे करती है, आपका बैनर बनाती है, फिर आपको बुक की ओपनिंग करती है, उसमें कुछ लोग आते हैं उस बुक के बारे में पढ़ते हैं, उससे कुछ लोगों को पता चलता है कि हाँ ये क्या है। तो एक बड़ा अच्छी प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर फीमेल्स। ये है, बाकी बातें एक बड़ी करेंगे। अच्छा, इन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी से किताब पढ़ाया। 4 साल पहले इन्होंने यहाँ पर अच्छा, इससे पहले की सारी किसी तरह बता दी पढ़ने का शौक रखती थी और बहुत अच्छी किताब है। तो माशाल्लाह ये ऑनर भी है, वहाँ पर जो नावल का वकील आती है की दौरान कभी जाते हैं
तमाम बेहतर से मुशाहरा करते हैं वहाँ की कल्चर का सियासी माहौल का वहाँ की सूरत बयान का जरिए वैसे भी जहाँ भी ये कहीं जाए इसको इस वजह से देखती हैं कि फिर उनको काल की सूरत में नहीं। अभी देखिए मेरे सवाल इनसे कुछ इस तरह के हैं कि कॉलम निगारी में बहुत कम ख़वातीन सामने आती हैं और सिर्फ ये भी में ऐसे कोई काम मुझे नजर नहीं आते जो रेगुलर लिखती हूँ ख़वातीन में बट हजरात ख़वातीन बहुत हैं कॉलम लिखने के लिए आपका एक्सपोजर बहुत चाहिए और माशाल्लाह इनका घर बैठे इतना है। इसके अलावा इन्होंने बैरूनी ममालिक के दौरे किए हैं 31 कंट्रीज में मैं जा चुकी हूँ क्योंकि मेरी सर्टिफिकेट ऐसी है 2 साल इन्होंने अपने को जो ज़ाहिर नहीं किया उसको जो है वो सारी वहाँ की चीज़ें इन्होंने स्टडीज़ की देखी और उनको नोट करती रही फिर आहिस्ता आहिस्ता भी अपनी किताब में मिल रही और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रोग्राम है कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो तालीम को सिर्फ इस हद तक पढ़ते हैं कि एग्जाम पास करना है बस और आगे चलना है लेकिन तालीम और इल्म दो लाज़िम रखने की चीज़ें हैं कि आपको इसी वक्त हासिल होता है जब आप तालीम अपनी कोर्स की किताबों से निकलकर दूसरी किताबों को अपने मुताला का ज़रिए डालना है फिर आपको पता चलता है दुनिया में क्या है हमें क्या करना है कहाँ जाना है। अभी मेरे से ये सवाल है माशाल्लाह से तो सवाल बहुत सारे ज़हन आते रहते हैं कि जब भी कोई कॉलम लिखती है और मैं ये कॉलम सबसे पढ़ रही जब से मैंने लिखना शुरू किया कि कॉलम निगारी दरअसल है क्या। लेकिन ये इसलिए कि हम आम समाज बस करते रहते हैं कॉलम पढ़ा लेकिन मैं साहब से जुड़ा ये एक बहुत बड़ा कॉलम निगारी की एक पेशा है और कॉलम निगार का काम अखबारात को जगाने में मज़ामीन लिखना होता है और इन मज़ामीन में कॉलम निगार अपने मुशाहिदात और नज़रियात की रोशनी देता है। कॉलम निगारी में मौज़ूआत की कोई कैद नहीं होती पढ़ने वाले कॉलम निगार पढ़ भी लेते हैं सरसरी नज़र डालकर गुजर भी जाते हैं मगर कारी अगर अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत देखता है तो अव्वल आखिर पढ़ डालता है और माशाल्लाह इनकी कॉलम ऐसी है किताब में आपने नहीं आपको देखेंगे इनकी कॉलम ऐसी है जो हमारे इर्द गिर्द के हालात हैं इर्द गिर्द के वाक़यात हैं लेकिन आप अक्सर उनसे गुजर जाते हैं आप कभी ऊपर सोचते भी नहीं मगर एक लिखने वाला उस पर फिर सोचना है जो भी उसके सामने कोई इस तरह का मामूली सी चीज़ जिसको हम समझते हैं लेकिन उस मामूली चीज़ के अंदर भी गहराई में जाकर उसके बारे में सोचता है फिर लिखता है। माशाल्लाह नाज़ ने ऐसी कहानी लिखी है सियासी हालात उन्होंने लिखे हैं खासाती वाक़यात तशद्दुद डाकाज़नी की वारदातों के ऊपर और अगवा की वारदातों के होती रहती हैं इन्होंने मौजूद बनाया है लेकिन कॉलम में बेशुमार मौज़ूआत और फ़िक्र व फ़र्क को ज़ेर तहरीर भी लेकर आई है जो पढ़ने वालों को एजुकेट भी करते हैं और इंफॉर्मेशन भी देते हैं। अब मैं सिर्फ एक मालूमात के तौर पर इनसे ये सवाल करूँगी कि आप कॉलम निगारी को किस तरह से देखते हैं आपकी नज़दीक कॉलम निगारी क्या है और आप इसको कैसे सोचती हैं कैसे देखती हैं। कॉलम का ये है कि मैंने आपको बताया ना कि रोज़ाना 10-20 उर्दू इंग्लिश के अखबार पढ़ती थी कि मेरे हस्बैंड मेरे दोनों दोनों सहाफत से वाबस्ता तो कॉलम में पढ़ती थी और मैंने आप यकीन करेंगे कि ऐसे भी राइटर्स को पढ़ा जिनकी लिखते लिखते डर जैसे हम दफ्तर साहब उनको कैंसर हो गया उनका हर कॉलम में पढ़ती थी और उन्होंने अपनी मौत से पहले जो आखिरी कॉलम लिखा था मैंने वो लिखा। फिर अब्दुल कादिर हसन वो हमेशा अपने कॉलम्स में अपने सरगोदा कहते हैं वो और वो हमेशा अपने गांव की बातें करते थे बगैर किसी गंदी लिखी के। हमें बहुत से ऐसे लोग थे जैसे जमील नारी साहब हैं अहमदुद्दीन कासमी हैं लेकिन वो उनका ज़रा सखी अंदाज है वो बहुत ज़्यादा मुरक्कबात और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे जो मुझे अच्छा नहीं लगता था लेकिन मेरे नज़दीक आप कोई भी चीज़ देखें ना इट शुड बी रीडेबल। वो पहले ही उसमें लफ्ज़ से कारी पकड़ाने लिखी उसमें मैंने नेवर एवर मैंने बल्कि इंटरव्यूज में भी बताया कि मेरे घर में टीवी के सामने जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ किचन में माइक्रोवेव एक पैड और पैड इवन अल्लाह ताला माफ़ करे बेस्ट आइडियाज नमाज पढ़ते हुए उसमें तो वो बगैर देखे अभी अगर देखती कि मैंने कुछ छापना है और मैं उसको बाकायदा एक कानून के तहत लिखूँ और सारे मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया। जैसे आप एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ मुझे आई वेरी सेंसिटिव
सोसाइटी में भी किसी से बहुत ज़्यादा महसूस। अभी देखिए टीवी पे हर वक्त इश्तहार चलता है दूध का, और बेचारे गवालों को दिखाते हैं कि मक्खियाँ गिर रही हैं उसमें और वो हार डाल रहा है और उनके बुरे बुरे मुँह में खड़े हैं, कहते हैं ऑलवर्ड्स असली दूध फलाना वो अच्छा है। हालांकि बाकायदा बढ़ती है जमीन के लिए भेजी है। इन कंपनीज में जो लोग काम करते हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि हम जिन दूध बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं हम उनको दूध इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज ये केमिकल है, ये दूध नहीं है, इसमें भूख बहुत थोड़ी है। लेकिन बात यह है कि कॉर्पोरेट कल्चर में उनका से है, उनके पास सोशल मीडिया की पावर है, उनके पास बड़े बड़े बजट्स हैं, एड्स हैं, जिससे वो अब देखिए इश्तहार जो है ना जब बनता है ना एक इश्तहार का ये होता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें लेकिन दूसरे को आप डिमीन नहीं करेंगे। तो मैंने अगर आप ये बुक जो मैंने आपको दिया उसमें देखिए मेरा एक कॉलम है गवालों के तर्जुमा गवालों के तर्जुमा। मैंने देखा कि भाई टीवी पे इश्तहार चल रहा था, टीवी पे इश्तहार चल रहा था कि वो कार्टून बनाए हैं कि वो मक्खियाँ गिर रही हैं दूध में, खुले दूध में, और वो गवाला जो है वो इस तरह कर रहा है, और फिर एक औरत फैशनेबल आती है वो बच्चों को ना पैकेट दूध देती है और कहती है ये असली है और ये ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे तो बेचारे गवाले जो हैं ये तो अनपढ़ लोग हैं, भैंसे बाड़ों, ठीक है, इनका तो कोई ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े उसमें करें, तो इनकी तो कोई तर्जुमा नहीं है नहीं। तो मैंने कहा मैं इनकी तर्जुमा लूँ। फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च की, मैं जब कुछ लिखती हूँ ना तो उसका बेस जरूर है, क्योंकि कल को मुझे कन्फ्रंट करे तो मेरे पास उसके बारे में कुछ वो जस्टिफिकेशन है मेरे पास। मैंने बहुत सारी मैंने उस फेसबुक पे पढ़ी कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत नामी जैसे एक बड़ी मशहूर कंपनी है उसके ऊपर फिर इतना उनको वो किया गया तो उन्होंने लिखा कि दिस इज नॉट मिल्क ई वाटर दैट वाज बिकॉज ऑफ द कैंपेन। ये मिल्क नहीं है, दिस इज टी वाइटनर। तो टी वाइटनर तो आखिरकार कुछ लोगों ने आवाज उठाई तो फिर उसका हो गया हकीकत पता चली। तो मैं ऐसे मौज़ूआत पे लिखती हूँ। और फिर आप देखें जैसे अभी मैंने बल्कि गाना लिखना है, मैं इसी तरह किसी अदबी महफिल में बैठी हुई थी, उसमें वो कहने लगे कि मेरी जो बेटी है CPU से रिटायर है, CPU से ठीक है। अच्छा मेरा जो एक ही साहबजादे हैं इस्लामाबाद में है, वो जब उनको टाइम मिलता है तो वो मुझे BTH BTY मेरे को बड़ा हैरेस रहेगा, कहता बाय लव यू। मैंने आगे से उसको लिखा UKP, कहता मॉम व्हाट इज दिस, मैंने कहा उल्लू का पट्टा। मैंने कहा ये हक तुम्हें एब्रिविएशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं अभी नेक्स्ट जो कॉलम है वो इस पे काम कर रही हूँ कि हमारी जिंदगी एब्रिविएशंस पे आ गई है। जहाँ भी जाए, जहाँ भी देखें तो आपको जो भी चीज़ होती है वो एब्रिविएशन के से जुड़ी होती है। और हमारी जैसी एज के लोग जो अब 50s में है, हमारे लिए उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम नई नस्ल को चाहिए कि अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, अपनी बड़ी बहनों को ज़रा साथ लेके चलें, थोड़ा हाथ खुला रखें, BTY और इस तरह की चीज़ें ना लेके। नई नस्ल तो बहुत तेज जा रही है, हम लोगों को अपनी स्पीड बढ़ानी है। अच्छा अब देखिए कलम निगारी ना अदब है ना शायरी है, ना ही ये तकरीर और खिताबत का फ़न है, मगर ये बैक वक्त सहाफ़त भी है, अदब भी है, शायरी भी है और दास्तान गोई भी है। कलम निगार का कलम शोले भी बरसाता है, माशरे के नासलों पर रिश्ते भी लगाता है और कभी दिलों पर मरहम भी लगता है। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप ज़्यादातर किन मौज़ूआत पर लिखना पसंद करती हैं, यानी जो आप चाहें कि मैं इनके को ज़्यादा बात। लेकिन बात यह है ना कि मैंने कभी भी एक बॉक्स के अंदर रह के नहीं लिखा, कभी भी बॉक्स पेंटिंग मैंने कभी नहीं की। मैंने आपसे कहा मेरे घर में 4-5 जगह पे वो राइटिंग पैड्स होते हैं, दफ्तर में भी पड़े होते हैं। जैसे आपसे कहूँ कि मुझे बड़ा ज़्यादा उससे मुतासर किया जब ये BRT नई बनी थी, ठीक है। तो हमारे लिए क्योंकि मुझे इतना तजर्बा हो चुका है, दुनिया के 31 कंट्रीज में जाने का, इंक्लूडिंग यूरोप स्टेट्स एंड तो मैंने तो इनमें बुलेट ट्रेन में भी सफ़र किया। तो फिर मैंने लिखा
साथ वहाँ टीवी पर कुछ लोग बैठे हुए थे। मैं असल में देखें आई एम नॉट अ पश्तून, लेकिन आई वाज बोर्न इन पेशावर, ठीक है, ये मेरी जन्मभूमि है, तो मेरे बेटियों का इसका मेरे ऊपर बड़ा हक है। हम बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करते हैं कि जो भी अच्छे इवेंट्स होते हैं वो कराची में जाते हैं, लाहौर एंड फाइनली इस्लामाबाद, नो पेशावर नो कोयटा। क्यों हमको नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि हमें भी उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ में लाना चाहिए। तो मैं जो BRT पर बैठे हुए थे हमारे कुछ चैनल्स के लोग, तो वो जाहिर है एक लेकिन बड़े की बस से सफर करने वाले, ठीक है, वो सुर्ख रंग की बैगों पर चढ़ने वाले, आप स्टूडेंट्स आपको तो ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें सफर करने वाले, उनको जूम कार्ड और साथ में एक ऐसी जो खुद ब खुद बस दरवाजे खुलती है, लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है, आपका स्टेशन वहाँ पर चल रहा होता है, आपके लिए एक बड़ी नई चीज़ है, एक अनोखी चीज़ है। तो हमारे चैनल्स में कुछ बैठे हुए थे दानिश्वर एंड दे वेरी क्रूअली सेड कि पेशावर के लोग बड़े जाहिल हैं, वो ऐसी सहूलतों के काबिल नहीं है। अब मैंने आपसे कहा कि मौजूद के चांद से बिखरे होते हैं, मुझे उस बंदे की वो बात पड़ गई, मैंने उस बंदे का नाम मैंने वो लिखा, मैंने कहा कि मैं जब बुलेट ट्रेन में बैठी जिसकी स्पीड थी 350 किलोमीटर पर आवर और जिसका वॉशरूम मेरे बेडरूम से बड़ा था और इतनी ज़्यादा आरामदेह कि उसमें गिलास रखे पानी का तो उसमें रिपल भी नहीं आती बुलेट ट्रेन में, और मैंने कहा कि उस वक्त मेरा मुंह ऐसे खुले का खुला रहेगा, शुक्र है कि ये हजरत जो जाहिल कह रहे हैं ये वहाँ नहीं थे, नहीं तो मेरी तस्वीर खींच लेते कि देखो पेशावर के जाहिल बुलेट ट्रेन में बैठे हैं। तो मैंने कहा कि गिव देम टाइम, थोड़ा सा टाइम दे दो, ये लोग बहुत सादा है, बहुत अच्छे हैं हमारे पश्तून भाई, हमारे यहाँ KP के लोग, तो मैं आई ऑलवेज स्टैंड विद देम, मैं हमेशा उनके साथ देती हूँ। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई पश्तूनों को, जब कोई KP, जब कोई पेशावर के लोगों को बैकवर्ड या बुरा लगता है। वाई, क्यों? हमारे बच्चे भी उतने ही टैलेंटेड हैं जितने पंजाब के, हमारे भी बच्चियाँ उनमें उतनी ही गट्स हैं। कैसे? मैंने लिखा कि आप हमारे प्यारे, मैंने आखिर में उसका एंड ऐसे किया, उनका नाम लेके काशिफ अब्बासी साहब का नाम हम सुनते हैं, मैंने कहा काशिफ अब्बासी साहब आपने हमारे पेशावर के लोगों को जाहिल कह दिया, ऐसा नहीं है, ये बड़ी प्यारे और सादे लोग हैं, इनको कुछ दिन दें, ये यूज टू हो जाएंगे। एक बाड़े की बस से एक BRT जदीद तरीन सहूलत का जो ट्रांजिशन है उसको तय करने में टाइम लगेगा। फिर BRT पर मैंने ऊपर नीचे 2-3 कॉलम्स लिखे, तो आपका कहते हैं ना कि लिखना टॉपिक्स, तो मेरी कभी भी बॉक्स थिंकिंग नहीं, कभी भी नेवर। शायद आज मैं यहाँ से आप लोगों से भी कुछ टॉपिक्स ले जाऊँ आपकी बातों से, सही। अच्छा, कलम फकाहिया भी लिखे जाते हैं, यानी मुजाहिरा, संजीदा, इक़्तिबासात, तरकीबी, अलामती, मकतूबी वगैरह वगैरह, और मौज़ूआती कलम भी लिखे जाते हैं, जैसे तिब्बी, दीनी, कानूनी, नफ्सियाती। और कानून का दायरा बहुत वसीह है, इक़्तिसादियात, खेल, जुनून और फैशन पर भी लिखी जाती हैं, मुशाहिरात की कलम भी होती हैं। मैं यहाँ से भी एक सवाल करूँगी कि जब आप कलम लिखती हैं तो गैर जानब डराना लिखती हैं कि कहीं नहीं अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक जानकारी भी आ जाती है? लेकिन जब मैंने कलम लिखना शुरू किया तो मैंने कहा बड़ा आसान है, जो आप सोच रहे हो आप लिखें, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने कुछ लिखा तो मुझे एहसास हुआ ये कलम लिखना ऐसा है जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं, आपके सामने बुजुर्ग भी हैं, मर्द भी हैं, खातून भी हैं, बच्चे भी हैं, माजूर भी हैं, अक़लियतें भी हैं। आपने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, कोई ऐसा आइडिया फ्लोट नहीं करना जो किसी को भी हर्ट करे। तो ये थोड़े से इन चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है। आप अपने ख्यालात शेयर करते करते आप उनके ख्यालात, आप उनके एहसासात को ज़रूर जो है वो रखते हैं। देखिए, एक ज़माना था जो हमारे बचपन का ज़माना था, तब सहाफ़त बड़ी गैर सरकार होती थी, ठीक है, और कुछ अखबार थे, चैनल थे, उनमें लोग बैठते थे, वो एक पार्टी को भी बताते थे, वो दूसरी पार्टी को भी बताते थे। लेकिन अभी आप देखिए कि बच्चे को पता है, किसी भी चैनल का नाम लेके कह रहे हैं ये उस पार्टी का चैनल है, दूसरे चैनल या अखबार का नाम लेके कहते हैं उस पार्टी का चैनल है। तो अभी सहाफत जो है वो बहुत ज़्यादा येलो जर्नलिज्म की तरफ आ चुकी है।
तो मेरी ये कोशिश होती है कि एक तो ये है कि हमारी एक बड़ी अच्छी जमात है, आप लोग भी शायद उसी के हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनके विशियस कमेंट्स होते हैं, लेडीज़ की एहतराम नहीं करते, तो लिहाजा आई ऑलवेज स्टीयर क्लियर ऑफ दोज टॉपिक्स कंसर्निंग दैट पार्टी, क्योंकि बेशक किसी का लिखा हुआ मुझे नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक सेंसिटिव बंदा कैन लूज द स्लीप ऑफ द नाइट ओवर दिस विशियस कमेंट। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के भी आपको लिखना पड़ता है, और मुझे ज़्यादा जो चीज़ अपील करती है वो ज़िंदगी में इर्द गिर्द जो मौजूदात फैले हुए हैं मुझे वो बहुत ज़्यादा अपील करते हैं। जैसे आप देखें ऊपर नीचे हमारी फैमिली में 3-4 शादियाँ हुई ना और दूसरा वाला, तो वहाँ पर अगर से मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन उन्होंने हद कर दी। छत जो थी, मैंने उसको लिखा कि छत पे ऐसी डेकोरेशन की हुई थी कि एक हिस्सा खाली नहीं था, क्रिस्टल्स लटक रहे। अच्छा फर्श, और मैंने बल्कि उसका पढ़िएगा इसमें मैंने लिखा शीशे का फर्श। तो ऐसे फर्श जिसमें मैंने लिखा कि दुल्हन की पहले सुसर और फिर उसकी लंबे उस फर्श पर स्लिप हुई, क्योंकि वो शीशे का बना हुआ था। लेकिन प्रैक्टिकल सोच तो हमारी खत्म हो गई है, हमने तो मुकाबला करना है, हमने तो वो शीशे का फर्श बनाना है। फिर मैंने वो लिखा कि हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस सभा जो थी उसकी अकल को जांचने के लिए उसके सामने शीशे का फर्श डाल दिया था। तो जब वो आई तो उसने देखा तो वो समझी कि पानी है, तो उसने पिंगलियाँ खोल दी। तो आपने कहा कि ये देखो कि ये कम अकल है ये औरत। तो मैंने कहा कि वो तो हज़रत सुलेमान ने की अकल जांचने के लिए किया था, हमारी अकल पे क्यों पत्थर पड़ेगी जब हमें पता है कि इसको तो बहुत जोर काम स्लिप करेंगे, तो फिर हम क्यों ऐसे फर्श बनाते हैं? चंद घंटों के फंक्शन के इतनी ज़्यादा डेकोरेशन क्यों करते हैं? तो मैं हमेशा ये लिखती हूँ कि खास कर क्योंकि मेरी अपनी माशाल्लाह से 3 grown up kids who are about to be married है, तो मैंने कहा आई विल सेट अप एग्जांपल। मैंने अपने रिश्तेदारों को कहा आप आइए पेशावर, मैं अपने बच्चों की शादी में ये सब कुछ नहीं करूँगी, बेहद सादगी से, बहुत सादगी से, थोड़ा सा अच्छा खाना खिला दूँ बस। लेकिन ये छत से ये जो हार से हार लटक रही है, ये शीशा, अच्छा एंट्री, इस पर भी मैंने लिखा एंट्री एक अजाब बन गया, सब बैठे हैं जी दुल्हा दुल्हन की एंट्री, उसके साथ साथ दोनों साइड पे फिर वो आतिशबाजी चल रही है, चाहे उससे दुल्हन का लिबास ही चल रहा है या उसकी अम्मा का। फिर मैंने ये लिखा कि पहले दुल्हन जाती थी पार्लर, अब सबसे पहले उसकी अम्मी चलती है, तो हम किस तरह जाते हैं? और फिर वो बेटी को रुखसत करते हुए रोती नहीं है कि मेरा तो 50,000 का मेकअप है। रोने का उसका दिल चाह रहा होता है, बच्ची हंसना। मैंने कहा किस तरह जा रहे हैं? और फिर मैंने उसमें ये लिखा, आप जैसे यंग जनरेशन को टारगेट करके लिखा कि देखें जो हमारे जैसे माँ बाप हैं ना, उनका तो ये कंपटीशन मुकाबला, जैसे मेरे क्लोज रिलेटिव थे तो मैं तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी में ये कुछ किया था, मैं तो उससे डबल करूँगी। क्योंकि मैं तो सोचती समझती हूँ इस पैसे को किसी अच्छे मकसद के लिए क्यों ना मैं इस्तेमाल करूँ, जैसे मुझे तसल्ली भी हो, मेरे बच्चों के काम भी आए। लेकिन ये खास तौर पर देखें गर्ल्स आपका भी और बॉयज आपका भी, ये फर्ज बनता है सादगी की तरफ आए, सादगी की तरफ आए, सादगी में इतना सुकून है। देखें डॉक्टर इसरार अहमद को अल्लाह ताला को जन्नत नसीब करे, उनके जो फॉलोअर्स थे वो बड़े अमीर कबीर लोग थे, लेकिन उनके निकाह हमेशा मस्जिद में एक खजूर पर होते थे। डॉक्टर इसरार साहब बैठते थे, वो लोग आते थे दूल्हा दुल्हन खजूर पे निकाह करके उनको रुखसत कर देते थे बच्चे, अगले दिन सादा सा वलीमा। लाहौर जैसी जगह पर जहाँ हम कहते हैं कि नाक रखनी, आई होप आपको बोलनी भी करें तो, लेकिन ये आप लोगों का ये फर्ज बनता है, बॉयज का भी गर्ल्स का भी। देखिए आप 4 लाख का लहंगा पहन लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? व्हाट द हेल, क्या हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात, मुझे खुद अल्लाह ने तौफीक दी, अभी 4-5 साल हुए कि मैं हिजाब नहीं की, जो हया में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, जो सादगी में बरकत रखी है, जो सुकून मिलता है, वो इन शोबाजों में, इन चीज़ों में नहीं है कि आप एक HSY का लहंगा बना,
کیا اچھا ایک سوال میرا آپ لوگوں سے ہے. میں نے کہا لکھا کہ جسٹ وائی کا لہنگا پہنتے وقت آپ کو وہ کاغذ دیتا ہے کہ بیٹا تمہاری شادی بڑی کامیاب چلی. نہیں نا, ایسا نہیں ہوتا. ہمارے تماشی حالات دن بدن بگڑتے ہوتے جا رہے ہیں, خراب ہوتے جا رہے ہیں. بس میں یہ ایک پیغام دینا چاہوں گی نا, دیکھیں ہمارے بچے بے راہ رہنے کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ ہم جیسے انٹلیکچوئلس, ہم جیسے تھنکرس, ہم لوگ بھی آئیڈیاز فلوٹ کریں گے. اس کی بات ہے کہ ہم اس کو ایگزامپل بنا کے شو کریں گے. میرے اپنے ان لاس میں 2 فیملیز ایسی تھیں, لڑکے کیپٹنس تھے. جب انہوں نے شادی کی انہوں نے کہا کہ ہم جہیز لیتے ہیں. انہوں نے جہیز کے نام پر ایک چیز نہیں لی, نہ زیور, نہ کپڑا, نہ برتن, نہ کچھ, نتھنگ. اور ماشاء اللہ کتنی کامیاب شادیاں چل رہی. اس بات کو ضرور سوچیں, اس لیے کہ دیکھیں صرف آپ کی شادیاں نہیں مل کر آپ نے اپنی اولاد کو بھی پیارنا ہے, اپنی زندگی کو آسان کرنا ہے. ماشاء اللہ آپ اپنے کاموں میں بہت ہی بر وقت اور ریلیونٹ ایشوز کو ڈسکس کر رہی ہیں. اور ماشاء اللہ اس سے پہلے کی جنریشن تھی وہ کتابیں پڑھتی تھی, مگر آج کی جنریشن کتابوں سے اتنا اٹیچ نہیں ہے. تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ میں اس کو اپنے ساؤنڈ میں ریکارڈ بھی کروں؟ کیا صرف اسی لیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نئی جنریشن تک اپنی تحریریں اپنے اسٹرانگ میسیج پہنچا سکیں؟ بالکل ایسا ہے کہ میرے اسی بک میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو ایک کالم ہے ربیل ہمارا کائنات سبھی, میں نے اپنی ماں بھی لکھا, اور میں نے ایگزیکٹ جو میری فیلنگس تھی میں نے وہ بھی لکھی, میں نے اس میں کچھ لبیلٹی نہیں رکھی. اور اس کالم کی مجھے ایسی فیڈ بیک آئی کہ پاکستان سے باہر بھی خواتین مجھے کال کر تو وہ رو رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ آپ نے جس طرح اپنی امی کا ذکر کیا ہے, جس طرح اپنی امی کے بارے میں باتیں کی, وہ تو اپنی ماں یاد آتی ہے. تو یہ ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں آپ سوسائٹی میں. آپ اچھا پھر میں یہ نہیں کہ میں ایک وہ, اگر آپ کو یہاں پہ ایکسپیریمنٹ تھا جس میں پگ کا جو ہارٹ ہے وہ لگایا گیا تھا بندے کو, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس پر شروع ہو گئے فتوے, بہت زیادہ نا کہ یہ ہم تو کہتے ہیں کہ نام لینا, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے اس کو دیں. میں نے کہا کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انسانی جان کا بچانا. آپ ایک انسانی جان کو بچا رہے ہیں, آپ جانور کو چھوڑ دیں نا کہ جانور کون ہے, اس جانور کا دل لیا گیا ہے, اس بندے کو کھلایا تو نہیں جاتا, ہمیں تو کھانے سے منع کیا گیا نا. تو اگر ہماری اس ریسرچ میں ہم لوگ زیرو ہیں, پیچھے ہیں, ان پر سے ہم ایسی تھنکنگ لے رہے ہیں, تو پھر ہمارا کیا فیوچر؟ ہمیں کہتے ہیں کہ آلویز براڈن یور ہرائزنس, اپنے باکس تھنکنگ سے باہر نکل کے سوچو. پھر ایک بات جو ہمارے چائنا ویڈیو میں ماشاء اللہ سے 4 سالوں میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ آ چکے ہیں, زیادہ آپ کی طرح یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں آئی یوز ٹو لیو ان محلہ جنگل قصہ کرنا, ٹھیک ہے, سوچ کی بات بتا رہے آپ کو. تعلیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ڈگری سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئی یوز ٹو لیو ان جنگی محلہ جو کہ سخانی کے اندر ہے, ٹھیک ہے, بالکل کابلی خانے کے سامنے. ہم لوگ اس کے سامنے نیشنل ہوٹل ہوتا تھا, شام کو وہاں پر ہپیز جو ہے وہ بیٹھتے تھے اور وہ میوزک بجاتے تھے. جب ہم خیبر بازار سے نکلتے تھے اپنے والد کے ساتھ کچھ سودا لانے کے لیے, کچھ کام کرنے کے لیے, وہاں پر جینس پہنی ہوئی عورتیں اور سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی عورتیں بیٹھی ہوئی فلوٹ بجا رہے تھے. تو میں اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے اور آپ کے جو پیرنٹس تھے, ہمارے جو فور فادر تھے, کیا وہ مسلمان کمزور تھے, ان کا ایمان کمزور تھا, ان کا ہم سے زیادہ ایمان تھا. لیکن جو بات ہمارے درمیان یہ 70s کے اسپیشلی 70 اور مڈ 70s کے بعد جو ہماری سوسائٹی ریڈیکلائز ہوتی ہے, تو ہمارے جو وہ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ تمہارا مذہب تمہارے ساتھ, ہمارا ہمارے ساتھ, تمہارا اوڑھنا پہننا تمہارے ساتھ, ہمارا اوڑھنا پہننا ہمارے ساتھ.
وہ بڑے بڑے پٹکے واسکٹیں پہن کے ادھر خیبر بازار میں پھرتے تھے. انہوں نے کبھی کس نہیں کہا تھا کہ بی بی سر پہ دوپٹہ کرو, تم نے دوپٹہ تو پہنا نہیں ہے, یہ بازو بھی ننگے نظر آ رہے. نہیں, وی ور سو ہاسپٹیبل. یہ میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں. ابھی آپ کو میں کہہ دوں, آپ کو پہلا حجاب اور پہن کے خیبر بازار میں چل کے دکھا دیجیے. اب فل حجاب میں بھی آپ کے لیے وہاں چلنا ناممکن. ایکسکیوز می, میرا سوال یہ تھا کہ آپ نئی نسل کو پڑھائی کتاب پڑھنے کی طرف کیسے لاتے؟ کتاب پڑھنے کی طرف راغب, جیسے آپ نے ریکارڈنگ کی اپنی کتاب, جی مگر آپ تو ماشاء اللہ بہت بڑی بڑی کتابیں لکھ رہی ہیں. آپ کی ایک کتاب زیر کتاب ہے جو انگریزی مانی ہے, چائنا کا سفر نامہ ہے. تو اتنی بڑی کتابیں تو آپ ریکارڈنگ پر نہیں لگا سکتے. نہیں, میں اس کا بھی وہ کروں گی, اس کو بھی میں آڈیو پہ جو ہے آڈیو فارم میں اس کو میں اپلوڈ کروں گی تاکہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ سنیں. اور جہاں تک دیکھیں شوق پیدا کرنے کی بات ہے نا, میں دیکھیں یہ جو ہے نا سوشل میڈیا, اس کی میں بھی ڈستی ہوں. بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کہ کوئی یاد 2 گھنٹے میں نے گزارے, لیکن میں انالائز کرتی ہوں کہ اس 2 گھنٹوں میں میں نے کیا سیکھا ہے. کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں سیکھا میں نے. اور میں بس اسکرول کرتے جا رہی ہوں. میں نے کیا پازیٹیو چیز سیکھی, کچھ بھی. تو آپ لوگ اپنے لیے, جیسے میں نے آپ کو کہا, دیکھیں ماحول ملتا ہے نا. ہماری ایلڈر ڈاٹر, اس کو یہ شوق ہوا, وہ بھی کتابیں لاتی تھی لائبریری سے, آن لائن پڑھتی تھی. اس نے پھر بایوگرافیز پڑھنا شروع کیا. شروع میں تو ناولز اور پھر وہ بڑے بڑے اس کو نشہ ہو گیا. CSS کی تیاری کر رہی تھی, اسے نشہ ہو گیا. وہ بایوگرافیز پڑھتی رہی ہے. جتنے بھی فیمس لوگ ہیں مسلم اور نان مسلم, ان کی بایوگرافیز دیکھی تھی. ماما یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایڈکٹ ہو جائیں نا تو پھر آپ کے ہاتھ سے کتاب نکلتی ہے. نہیں, ایکسکیوز کی بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے اب کالج یونیورسٹی اسکول میں جس طرح اب اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف کورس تک محدود رہتے ہیں, ان کو کیسے راغب کیا جائے کہ آپ اور آپ کے پاس تو یہاں پر لائبریریز ہیں نا, لائبریریز ہیں. دوسرا سوشل میڈیا ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ آپ جائیں, آپ کو ضروری نہیں کہ پوری بک پڑھیں. آپ اچھے اچھے آرٹیکلس نکال کے پڑھیں, اچھے اچھے لوگوں کے نام. پہلے آپ سمپل سی بات ہے, آپ سرچ کریں فیمس کالمسٹس آف پاکستان, پھر ان میں سے آپ کسی 2-3 کو پڑھنا شروع کریں, ان کے کالمس پڑھیں. آہستہ آہستہ پھر آپ کتاب کی طرف آتے جائیں. اس میں کیا آپ نے ملازم سمجھتی کہ اسکول اور کالجوں میں مسلسل ایک کنٹینیوس پروگرام ہونے چاہیے جس میں کتاب کی طرف راغب کیا جائے. اور یہ ہے بہت ساری اچھا, ہمارے یہاں ایک بڑا ہی غلط کانسیپٹ ہے کہ یہ کتابوں کا دور گزر گیا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں جب آپ دنیا گھومتے ہیں نا تو آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں, آپ حیران ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ یورپ میں آپ ٹرین سے بیٹھتے ہیں نا, کمیوٹ کرتے ہیں یعنی کام والی جگہ سے اپنے گھر تک جانا, تو کمیوٹ کرتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ٹرین سے جرمنی میں انہوں نے وہاں پر بکس رکھی ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. آپ بیٹھتے ہیں, آپ کتاب پکڑ لیتے ہیں, آپ پڑھ لیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ آپ جاپان چلے جائیں, وہاں پر بھی جس طرح آج کل ہماری جنریشن کو یہ کہ کتاب میں کیا سب کچھ تو آپ اس میں فیس بک پر, لیکن وہ پڑھتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں نا پھر پڑھنے کا کلچر ختم ہو گیا تو سوری, یہ اس لیے کہ آپ لوگوں کا ایکسپوجر نہیں ہے. ذرا آپ تھوڑا سا آج سروے کریں شام کو کہ بک ریڈنگ کتنی % ہوتی ہے, کن ملکوں پہ, آپ کو بڑا اچھا آپ کو. لیکن ہمارے یہاں تو نہیں ہے نا. اب جس طرح کہ آپ نے اپنے کاموں میں بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, اب آپ کی کتاب جو پڑھیں اس کو پتا چلے گا نا. لیکن دیکھیں ابھی لیٹس سی اس کمرے میں 5-6 لوگ بیٹھے ہیں, اگر ان میں سے ایک بچہ بھی کتاب پڑھنے کی طرف راغب ہوگا تو میرا خیال ہے کہ میں کہوں گی کہ آئے اچھی بک پڑھی ہوگی. اچھا, کتاب سے پہلے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈیلی اخبار پڑھنا چاہیے, میگزین پڑھنا چاہیے؟ وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ اخبار آپ ڈیلی پڑھیں. اچھا ایک بات ہے, یہ آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, IR ڈپارٹمنٹ کے جو ہے سر یہ بڑی اچھی بات ہے. ہر انسان کے اندر پولیس میں بیٹھا, میں نے بالکل ہر انسان کے اندر ایک پولیس میں بیٹھا ہوتا ہے. جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو روکتا ہے, صحیح کام کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. تو آپ خود سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے میرے لیے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اچھا سمپل سی بات, آپ کو میں ایک بات کہوں, دیکھیں نیگیٹو سوچیں نا, نیگیٹو تھنکنگ, جب آپ نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں.
جب آپ فرض کریں کہ آپ کا اپنی امی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اینڈ یو آر کنٹینیوسلی تھنکنگ اباؤٹ اٹ اور کہ بس یہ ہے جھگڑا ہو گیا امی نے یہ کیوں کہا وہ کہا, اس دوران آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بڑے ضروری کام رہ جاتے ہیں. آپ اگر اپنے آپ کو پازیٹیو اس کی طرف لیں, ہر چیز میں سے نیگیٹو اس کو اچھا اسے آپ کے لیے کوئی بھی یہاں پر آ کے نا ایک بات کو یاد رکھیں, یہ تو قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ خدا اس کو خیالت نہیں کرتا جو کچھ اپنی حالت کو دینے کی کوشش نہیں کرتا. تو آپ اپنے لیے حالات بدلنے کی کچھ کوشش کریں, اپنے لیے خود ایک اچھا خاصا اپنا پیٹرن بنائے لائف کا, اپنے ٹائم ٹیبل کا. پھر میں نے آپ کو جو سب سے بڑی بات کی سادگی کی طرف ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں جانے والوں کی ڈائریکٹر ہوں, یہ صرف 5 سال پرانا ہے اور یہ میں بے شمار دفعہ پہن چکی ہوں. آئی اسٹل ڈونٹ کیئر کہ میری پکچرز آئیں گی تو میری فرینڈس نے یہ 2 سال پہلے بھی پہنا تھا اور 6 مہینے پہلے بھی پہنا تھا, فلانے فنکشن میں بھی پہنا تھا. سو واٹ, میں پیسوں کی تو دیتی ہوں, ٹھیک ہے. 3-4 جوڑے بنائے اور اس میں لگے اور کم قیمت کی درمیانی قیمت کی پیارے پیارے کلرس ہوتے ہیں, اچھے اچھے کلرس ہوتے ہیں, لیکن یہ برانڈز ان سے نکل جائے اپنے ماں باپ کی طرف سے. یہ بھی میرا ایک مطلب ہے اس میں, لیکن وہ بھی اس بک میں. لیکن ماشاء اللہ یہ آپ ایسی شروع سے چل رہی ہے کہ علم ہونا چاہیے نکلتا ہے اندر سے انسان کو کانفیڈنس. وہ آپ کی کتاب میں ایک قلم ہے سرکاری مہمان خانی کے نام سے. آپ نے حکومت پر کچھ حکومت کی بے حسی کو نشانہ بنایا ہے اس میں, تو اس کے بعد ہماری ایک آرگنائزیشن ہے انر ویلز, یہ روٹری کا آپ نے نام سنا ہوگا, تو وہ اس کی وہ ہے فیمیل برانچ ہے نا, تو وہ ہم لوگ چیریٹی ورک کرتے ہیں. تو ہم لوگ کچھ کپڑے اور یہ چیزیں لے کے جیل گئے ہیں. اب جیل جو جیلر صاحب ہیں نا, جب انہوں نے ہمیں کپڑے میں بٹھایا تو انہوں نے کہا جیو کا اسٹوڈیو, کیا پیڈڈ والز, کیا چھتیں, کیا سی ڈی لائٹس, کیا بڑا سا LED, کیا زبردست ہمارے لیے چائے کا اہتمام, کیا اپ ٹو ڈیٹ فرنیچر. اس کے بعد ہمیں کھلا بھی تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو خواتین کی جیل میں لے کے جاتے ہیں. اس سے تھوڑا سا بڑا ایک کمرہ ہوگا جو 1942 یا 45 میں بنا تھا. اس میں میں نے کہا کہ مجھے ایسے لگا جیسے میں لاہور چڑیا گھر میں آ گئی. اس میں لمبی لمبی سلاخیں تھی, ان میں سے اٹھتے بچے باہر سے. جب میں اندر گئی تو اینٹوں کا ٹوٹا پھوٹا فرش تھا. واش رومز ان کے ایسے تھے کہ بس اتنی سی دیوار پرائیویسی کی تھی اور کمرے کے اندر. تو میں نے کہا کہ جیلر صاحب آپ اپنے لیے اتنا اپ ٹو ڈیٹ آپ نے رکھا سب کچھ, ان عورتوں کے لیے آپ نے گھر سے تو نہیں بنا مانگے نا. اچھا ہمارے KPP میں بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور یہ لوگ بڑے اچھے پیسے دیتے ہیں, US والے ہمیں USA میں بڑے اچھے فنڈس دیتے ہیں. آپ مانگے نا ان سے, آپ یہ بلڈنگ گرا کے تم کے لیے ایک نئی خوبصورت بلڈنگ بنائے گا. جانوروں کی طرح بولتے رہے چارپائیوں پہ, لکڑی کی چارپائیوں, آپ امیجن کر سکتے ہیں لکڑی کی چارپائیوں. جواب تھا آپ اور جیسے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ جو بڑا جو ہمارے آفیسرز ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ڈپلومیسی میں ہوتی ہے. دے نیور گیو یو دی رائٹ آنسر. ہاں ہاں یہ وہ فلانا فلانا. میں نے تم کو کہہ دیا نا, مجھے کس بات کا ڈر تھا, میرا کیا بگاڑ گیا. لیکن وہاں پر پھر میں نے اس میں کالوں پہ لکھا, پھر وہاں پر جو خواتین تھیں 1-2 کی اسٹوریز پر میں نے لکھا. آپ سوچیں کہ شاید میرے لکھنے سے میری بات کرنے سے شاید کوئی فرق پڑ سکتا ہے. ایک وہ ہنر کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں, آپ کے ذہن میں ایسی کیا تجاویز ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے ہماری نسل میں بہتری کے آثار پیدا ہوئی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی طرف جا رہی ہے. اچھا ایک بات ہے نا, میں زیادہ مذہب کی ترغیب نہیں کروں گی, لیکن ہر وقت میرے اوپر حسبی اللہ کا ہے, وہ ہوا ہے مشکل سے. اس بات کو یاد رکھیں کہ رزق کا معنی انہوں نے آپ سے کیا. رزق آپ کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے موت, جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے نا وہ آپ کو مل کر جائے. رزق کے پیچھے پریشان نہ ہو, رزق کے لیے پریشان نہ ہو, ان سوچوں کو مت جائے. سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, کریکٹر بلڈنگ. سب سے مضبوط کریکٹر ایسا ہو. سب سے پہلی بات جو ایک دکھتی رکھے, جو میں نے کالوں میں لکھا ہے, میری 2 جوان بیٹیاں. دیکھیں ہم جب باہر جاتے ہیں نا تو دبئی کا ہوتا ہے نا, تو وہاں پر وہاں جب ہم بڑے ریلیکس ہوتے ہیں, ہم ایسے آزاد گھومتے پھرتے. جو ہی دبئی سے پشاور کی فلائٹ کے گیٹ پر آتے ہیں ہم صحیح ہو جاتے ہیں.
ہم جب براس گیٹ پہ جاتے ہیں A to Z جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو گھورتے ہیں برے طریقے سے. اس کلچر کو بہت چینج کرے گا. پھر میں نے چائنا کا سفر نامہ لکھا, اس میں میں نے لکھا کہ چندو میں رات کو 12 بجے میں کھڑکی میں بیٹھی ہوئی اور میرے ہوٹل کے بالکل سامنے مجھے کھڑکھڑانے کی آواز میں نے دیکھا بہت ہی خوبصورت چائنیز لڑکیاں سائیکلوں کے رات کو 12 بجے سے یورپین ڈریس کرتے اور کپڑے لگاتے. پھر میں نے کہا کہ میری بیٹی دن کو بھی اکیلا نہیں نکل سکتی, دن کو بھی اکیلا رہ سکتا, اس کا ڈرائیور آتا ہے یا ایک گھر جاتا ہے, وہ بہت زیادہ انسیکیور فیل کرو گے. میں نے کہا یہ تو غیر مسلم ملک ہے چائنا, لیکن اس نے اپنے لوگوں کو تو کیا قانون کی حکمرانی. اچھا ترقی کرنی ہے نا تو بیٹھے سب سے پہلا جو کام ہے نا اپنے آپ کو چینج آپ کے اپنے سے آپ سے شروع ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ کس کو بدلیں گے, آپ اپنے آپ کو جیسے آپ ٹھیک ہے آپ ماشاء اللہ شکل سے بھی وہ لگ رہے ہیں اچھے تو معقول شخص لگ رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں, کچھ آپ کی یہ بہنیں ہیں یہ جاتی ہیں ٹھیک ہے, آپ خود بھی آنکھیں چکائیں اور جو دوسرے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی کہیں کہ بیٹا اچھا مجھے وہاں پہ چائنا میں لڑنے کا کہ یہاں پر کسی کو اسٹیئر کرنا گھورنا بہت برا سمجھا جاتا. ارے بھائی غیر مسلم ہے, کافر ہے, کمیونسٹ ہے, کافر ہے. اللہ کو جو نہ مانے کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا, جو اللہ کو نہ مانے ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ان کو پتہ ہے. ہم وہاں پر ہوٹلوں میں بیٹھتے تھے ایسے کہہ کے مار کے کھانا کھاتے تھے, وہ ہماری طرف دیکھتے تھے مسکراتے تھے اور پھر ایسے. یہاں پر KFC میں میکڈونلڈ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اپنی بچی کے ساتھ کہہ کر مار کے بات کر سکتا. تو اس کو کون چینج کرے گا؟ حکومت آپ کی کرے گی, عمران خان کرے گا یا نواز شریف کرے گا؟ نہیں, یہ ماحول کو تو ہم خود چینج کرتے ہیں. تو بس یہاں سے اگر آپ کچھ بھی اچھی بات اگر سیکھ کے چلے جائیں آئی تھنک کہ میری کامیابی ہے. جی میرا نام مبارک علی خان ہے اور میں شعبہ تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں. سوال پوچھنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ میں اکثر اوقات گفتگو میں سنتا رہتا ہوں کہ KP یعنی خیبر پختونخوا, تو ہم پہلے بھی یہ ٹرینڈ چلا چکے ہیں کہ کرنٹلی KP کے بجائے اگر خیبر پختونخوا بولا جائے تو یہ اچھا لگے گا. اگر پورا نام نہیں بول سکتے تو پختونخوا ہی چلے گا. لیکن کر لیے میری اس لیفٹ پلیٹ فارم سے آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ کرنٹلی ایون چائنیز پورا نام لیتے ہیں آپ کو خیبر پختونخوا تو کہتے تھے تو میرا آتے تھے کہ ان کے لیے کتنا مشکل ہے یہ پروناؤنس کرنا, لیکن پورا نام لیتے تھے. اگر آپ کے نزدیک یہ بات اچھی ہے تو کیوں نہیں, وائی ناٹ, اس میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے. آپ KP کہہ لیں, آپ اس کو خیبر پختونخوا کہہ لیں, اس سے کچھ مسئلہ نہیں. یہ کوئی ایشو, لیکن اس کو ایشو نہ بنائیں, ایشو نہ بنائیں. پشاور اصل میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں, میرے کالم کا حصہ ہے کہ اسلام آباد میں ہم جاتے ہیں الحمدللہ VIP نام سے, تو ٹوائلٹ میں پر ایک واش روم کی بڑی ضرورت ہے. وہاں پر خاتون سب فارنر سے آئے ہیں واش روم میں. ایک خاتون وہاں کی جو کلینر تھی ٹوائلٹ پیپر کا رول پکڑنے لگی, جو اندر جا رہی ہے اے بی بی اللہ تیرا سفر اچھا کرے, اس کو پھاڑ کے اس کے ہاتھ میں. پھر میں نے سیکھا, میں نے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ ان کی فارنرز ہیں وہ ہنس رہی ہیں, تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں 4 پیسے پکڑاتے ہیں, مت کرو اسے, یہ غلط کام ہے. لگاؤ نہیں کہ اس کو دیوار میں. جہاں آپ بول سکتے ہیں, جہاں آپ چینج لا سکتے ہیں وہاں پر ضرور بولیں, وہاں پر ضرور چوز کریں. کیونکہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ یار یہ کیا کر رہی ہے, ٹوائلٹ پیپر کو تم ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہو, بجائے کہ تم دیوار کے ساتھ ہو. اور پھر جو فارنر خواتین کی جو ڈیمیننگ نگاہیں ہوتی ہیں حقارت بھری ہمارے لیے, وہ جو سمائلز دیتی ہیں, پھر اس پہ اتنی انسان کو شرم ہوتی ہے. یہ بھی میں نے ماشاء اللہ آپ کے کام بہت جاندار ہیں, آپ سارے ایک جو واقعات ہیں ان کا آپ تذکرہ کرتی رہتی ہیں. ابھی یہ آپ نے تھوڑا سا اسلامی تذکرات دے دیا, جو وہ کافی ملک ہیں وہاں پر کتنی لبرلزم ہے. ہمارے اسلامی ملک میں اس طرح کے ماحول نہیں ہے, اپنے آپ کو بہت محدود ہوتا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ باقاعدہ درس و تدریس تعلیم لائن میں جاری رہنی چاہیے, کیونکہ کتاب پڑھنا تو ایک سیکنڈ فیز ہے نا,
फर्स्ट फेज में आप क्या रखेंगे, जो एक चेंज है न्यू जनरेशन के जहन में, ये हमारे इस्लामी हमारे मजहब का हिस्सा ये आपकी है? बात में समझ सकते हैं। देखिए, हम लोग आमाल और इबादत, इसको हम लोग समझते हैं कि इबादत की कज़ा है, इबादत की माफ़ी है, आमाल की माफ़ी नहीं है। ठीक है ना? क्या है? अब देखिए, मैं आपकी सारी बुक से मैं किसी को रिट नहीं कर रही, क्योंकि मैं अभी जाती रहती हूँ बाहर, मुझे मेरा एक्सपोजर है। मैं अभी जब गई तो शिंजाओ यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें 10,000 स्टूडेंट पढ़े, वहाँ पर मैंने अपने सपनामे भी लिखा, कहीं भी ढूंढने से मट्टी कर रैपर नजर नहीं आती, क्योंकि हॉस्पिटल सुपर अच्छे नहीं, लोग वो खुद सफाई पसंद है। अभी आपकी जो सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, ये मैं चढ़ कर आई, यकीन करें मेरा नाउजिया मुझे हो गया, आई वाज नॉशियस, नीचे भी सीढ़ियाँ, और ये सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है। लेट्स से आप लोग एक सफाई की ड्राइव शुरू करें कि आप ये नहीं करेंगे कि बस पूरा डिपार्टमेंट वर्क नहीं, सिर्फ अपना रूम, कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज रोटेट करने ड्यूटीज, एक मॉब ला के रखो, उसके बाद अपने घर को झाड़ू लगा देते हैं। देखिए, हमारा जो रोल मॉडल है वो चाइना नहीं है, हमारा रोल मॉडल है सुलेमान। ठीक है, आप कपड़े जो थे उन्हें पेपर लगाते थे, आप झाड़ू लगाते थे, ठीक है, तो क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते? एक कितना क्या माप आएगा, 200-300 रुपए का माप, इससे ज्यादा का तो नहीं है। आप अपने डिपार्टमेंट में एक मॉप ला के रखें, एक बकेट ला के रखें, ठीक है, एक डस्टर रख दें, आप लोग सुबह आए, अपने फर्नीचर साफ करें, एक चीज को कर दे, एक लड़का जो है मॉप कर दे, within 10 minutes your classroom will be spick and span and shine। तो आपका एक कलम ये ना कसूरवार कौन? हाँ, कसूरवार। तो तालीम निज़ाम को तो नहीं, देखिए पॉलिसी पर आप क्या कहना चाहेंगी? यूनिवर्सिटी के जो हेडर्स होते हैं या जो इंचार्ज है, जो बड़े हैं, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो खुद किस तरीके से आगे कन्वे करते हैं। नहीं, आप यूनिवर्सिटी के लेवल तक जब आ जाते हैं ना, ये आपको पता है कि आला तालीमी इदारे, माशाल्लाह आप सब 20+ है कि नहीं? तो आप लोग कर सकते, इसमें क्या है, कुछ मुश्किल है? वो उनके वज़ीर आज़म और वो दिखाते हैं कि कॉफ़ी गिर जाती है तो वो बंदे को कहते हैं कि छोड़ो, तो वो खुद कॉफ़ी का कप उठाते हैं, मॉप से साफ करते हैं, वज़ीर आज़म। तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैं डायरेक्टर हूँ चाइना में, क्योंकि आप यकीन करें, मैं आती हूँ ना, मेरे कमरे में डस्ट होती है ना, तो मैं वो लेती हूँ कपड़ा, मैं वो टेबल ही साफ कर देती हूँ, मैं झाड़ देती हूँ, मुझे कुछ नजर आता है वो। चाइना विंडो के बारे में एक मिनिस्टर आए और उन्होंने कहा कि इतनी सफाई मैंने मस्जिद नबी में देखी थी या फिर चाइना विंडो में देखी, क्योंकि मेरा स्टाफ भी, उसको मुझे पता है, मेरे स्टाफ में, कि मैडम इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, कहीं पे कोई मट्टी गंद नजर नहीं आती। तो देखिए आप ऑनर है ना, और माशाल्लाह आपके इख्तियार में ये सारी चीज़ें आप करवाती कंटिन्यू करवाती हुई है। अब इतने बड़े बड़े तालीमी अदारों का जिम्मेदार। अब आप ये देखें कि अगर मैं चाहूँ तो मेकअप करके तैयार, मैडम बन के तैयार होकर दोस्त को बेइज्जत करूँ, दोस्त को गाली दूँ, तो क्यों? अच्छा, वॉशरूम्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने इस पर लिखा भी है, टॉयलेट्स पे भी मैंने लिखा। आप किसी भी होटल में चले जाएं, आप वहाँ का टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा, अमेरिका में मैंने देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था, चाइना में मैंने देखा, वहाँ लिखा हुआ था कि जब आप टॉयलेट यूज़ करें तो आपसे बाद में आने वाले का ये हक है कि उसे ये साफ मिले। आपके कानून में टूटते घर के नाम से अच्छा, वो बड़ा हसास मौजू है, अगर आप कुछ सवाल करना चाहें। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? मैं आपने काफ़ी लंबी गुफ्तगू की इससे कि माशी हालात हमारे काफ़ी ख़राब है और माशरती हालात, तो मैं अक्सर बात करता हूँ कि सोसाइटी इज़ अ फोर्स, माशरा एक क़ुव्वत है जो हमें बुरा करने से भी रोक सकती है और जो हमें मतलब बुरा करने पे भी माइल करवा सकती है। तो मैम आप क्या समझती है कि मतलब मेल फीमेल गर्ल्स नवाडेज इनके जहन में जो चीज़ें चल रही है रिवायत की सूरत में, रिवाजों की सूरत में, आपने जिस तरह फरमाया कि हम निकाह आम करें, शादी आसान करें, तो मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें इससे हम मदद ले सकते हैं कि जो सोसाइटी और माशरे की जो क़ुव्वत हो उसको भी करें और हम अपना काम भी
بس سمپل سی بات ہے بیٹا. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اسلام کو فالو کرو, نماز کو پڑھ لیں, ٹھیک ہے, تہجد بھی پڑھیں گے, شراب بھی پڑھیں گے, چاش بھی پڑھیں گے, لیکن آپ کا زیادہ شلوار اوپر باندھ دینے سے آپ مسلمان نہیں ہو جاتے, ٹھیک ہے نا. تو آپ وہ بھی میں نے سر شروع والی بات کی, ہمارے ہر بندے کے درمیان پولیس میں بیٹھ ہوتا ہے, جو جب بھی ہم غلط کام کرتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے کہ یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے آپ کو, ہر بندہ اپنے آپ سے شروع کرے چینج. ہم کہتے ہیں سب طرف برائیاں کیسے لا سکتے ہیں, آپ ایک بندہ اپنے آپ کو چینج کریں, آپ اپنے آپ کو چینج کریں, آپ اپنے آپ کو چینج کریں. گھر جائیں, بستر چھاڑیں, اپنا بستر نہ اپنے برتن. آپ, میرا ایک ہی بیٹا اللہ اس کو زندگی دے, تو وہ اسلام آباد میں جاب کرتا ہے. جب وہ آتا ہے وہ کھانا کھاتے ہیں نا تو وہ کچن میں اپنے برتن رکھ کر رکھتے ہیں, کبھی بھی برتن کو نہیں چھوڑتا, وہ اپنے کمرے کی ڈسٹنگ کرتا ہے. وہ جہاں اسلام آباد میں رشتے داروں کے گھر پہ تو وہ کہتے صبح اٹھتے ہیں تو اپنا بستر جھاڑ کے وہ کرتے ہیں, کام والے کو ہدایات دے کے جیسے کہ یہ کارپیٹ کرنا ہے اس کو جوڑوا. تو یہ تربیت ہے نا, تربیت. اور بات یہ ہے کہ ایک بندے کو, میں نے اپنے اگر ایک بیٹے کو چینج کر لیا, آپ یہ سوچیں کہ اس کی آنے والی جو بیوی ہے اس کو کتنا سکھ ملے گا کہ ایک بڑا اچھا آدمی اس کو ملے گا, جو یہ نہیں کہ گائے شاور پانی لا کے دے دے, ایسے نہیں ہے. اپنے آپ کو چینج کریں تو سوسائٹی کو بہت بدل جائے. تھینک یو. آپ نے اپنے بیٹے کا فکر کیا, ایسا نہ ہو کہ لڑکیوں کی خواہش پیدا ہو جائے گی آنے کی موت بنے. کوشچن اگر کوئی ہو تو اللہ اس کو لے سکتے ہیں. لڑکیوں کو پوچھو. جب بک ریڈنگ یا کتب بینی کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اگر اس کی پروموشن یا کس طرح بک ریڈنگ کا شو دینا ہے, اسکول لیول میں سب سے پہلے سب سے بڑا رول میرے خیال میں ٹیچرس کا ہوتا ہے. اگر ہمیں ٹیچرس ایسے نہیں ملیں گے جو بک ریڈنگ نہیں کرتے ہوں, جن کا خود اپنے سبجیکٹ کمان حاصل نہ ہو, ان کو وہ دوسروں کو کیا انسپائر کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری بیٹی نے یہی سوال میں نے اسٹارٹ میں اسی کیا تھا کہ آپ نئی نسل کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں پڑھنے کے لیے. میرے خیال میں ٹیچرس کا رول سب سے زیادہ ہے. بالکل, جو بھی آپ سے اوپر ہو. لیکن ایک بات میں آپ کو دیکھیں, میری بیٹی نے IR میں گولڈ میڈل ون کیا, ٹھیک ہے. وہ کہتی تھی کہ پورے سیمسٹر میں شاید 2 کلاسز اس کے ٹیچر لیتے, سیلف اسٹڈی کرتی, بکس پڑھتی تھی. وہ کیا نام ہے اسٹائل وہ ان کے پاس ٹرینس والے, اور وہ وہاں سے وہ کتابیں لاتی تھی اور پڑھتی تھی, ٹھیک ہے نا, سیلف اسٹڈی کرتی تھی. اچھا دیکھیں میں نے اسٹڈی کا شوق ہونا آپ کی ہاں بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بڑا ہی آسان کام ہے, بلیم کرنا بڑا ہی آسان کام ہے. آپ کے ٹیچرس بالکل ان کو بلیم ان کو جاتا ہے, لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے نا. آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ خود پڑھیں. ابھی میں آپ کو کہوں کہ AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے نا, تو وہ اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے. ہم تو ابھی چائنا سے کر کے آئے ہیں. میں نے وہاں پر جنریشن 6 کی گاڑی جو ہے نا, اپالو کی جنریشن 6 کی سیلف ڈرائیونگ کار میں وہاں پر بازار میں نے سیل کی ہے. اس میں کوئی ڈرائیور نہیں تھا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آگے آنے والے, شاید ہمارے علاقوں میں تھوڑا ٹائم لگے, ترقی یافتہ ممالک میں آنے والے دنوں میں ڈرائیور, ڈاکٹرس, لائرس, یہ سب جو ہے آبسولیٹ ہو جائیں گے. ٹیچرس, یہ شعبے ختم ہو جائیں گے. ابھی بھی چیٹ GTP کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جی اس کے ساتھ بہت ہیلپ ملتی ہوگی نا آپ کو, سارا کام. آپ سوچیں کہ ان دی اینڈ ایک ٹائم ایسا آئے گا آپ کو ٹیچرس کی ضرورت ہی نہیں ملے گی. دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ ایوولوشن, وقت بدلتا ہے, کامیاب وہ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلے. لائک میں کالم لکھتی رہتی, ٹھیک ہے نا, لیکن میں نے اس کو ساؤنڈ میں اپلوڈ کیا کیونکہ یہ نیا ٹرینڈ ہے, تو وہ ہٹ ہو گیا. تو آپ بھی ایک وہ میں نے کہا نا, سب سے پہلے تو باکس, ایک وہ جو باکس ہوتا ہے نا اس سے نکل جائے.
हाँ बॉक्स थिंकिंग जो है ना वो छोड़ दें किताब हर से- चीज कि किताब ये से मेरे सीखें। टीचर का ब्लेम है कि वो नहीं आई, ये मेरे अबू का है कि उसने पैसे नहीं दिए। आप ये सोचें कि उस बंदे पर हमारा जो सिस्टम है, एक कमाने वाला और 8 खाने वाले, आप ये तो नहीं सोचते कि वो कैसे पूरा कर। ठीक है ना, तो ये बॉक्स थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इसको छोड़ दो। तो जितना हो सके पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आए, अपनी जिम्मेदारियां, क्योंकि माशाल्लाह देखिए हमारे सामने 16-17 साल का जवान हो जाता है बच्चा, ठीक है, तो आप जिम्मेदारियां लेना सीखें। आप जरा जाए ना अपने घर में, थोड़ी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना अपने घर में। बजाइए कि आप जाए और क्लास इस कड़ी में मैं तो बड़ी थकी हुई आई, बस चिक्का कमीज उधर फेंकी, बैग उधर फेंका, वो उधर फेंका, चीखें लगाई, वो माँ बेचारी हो, तो वो उस अच्छा वो जो आपकी अनपढ़ माँ है ना, उसके दिमाग में आता होगा तो पता नहीं ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जो ये कुछ आता है। तभी तो हमारे यहाँ कहते हैं कि यूनिवर्सिटी मत भेजो, लड़कियां खराब हो जाएंगी, कहते हैं ना, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। तो आप लोग इसको चेंज करें, इस कॉन्सेप्ट को। और कैसे चेंज करेंगे? अपने देखें कोई भी इंसान उस वक्त तक आप उससे वाकिफ नहीं होते जब तक कि वो मुंह नहीं खोलते। जब वो बात करना शुरू करता है तो आपको समझ आ जाती है कि ये कैसी पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने बोलने को, इस्लाम में सबसे खिलाफ पर हमारी बख्शिश है खिलाफ है, इस वक्त खिलाफ को अपने अच्छा रखें, सादगी, सफाई, पर्सनल हाइजीन। आप किस तरह, अगर मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नाउजिया फील करती हूँ, आप तो रोज चढ़ते हैं, आपको नहीं बुरा लगता है, लेकिन आपने कभी उसके बारे में कुछ किया? क्योंकि आप कहेंगे हम बस चले जाएंगे, हमने तो थोड़े दिन गुजारने हैं। ऐसा नहीं है, चेंज शुरू होती है आपके अपने आप से। चेंज लाए, अपने आप में लाए, आप देखिए आपके इर्द गिर्द मुआशरा खुद ब खुद सुधरता जाएगा। स्टडीज और बुक्स की एवरीथिंग हाँ, असल में मैं तो कुछ स्टडीज की उसमें नहीं, ऐसे ही लोग का दिमाग चटा जाता है, वो डिग्रीज ले लेते हैं, फिर उसका आपको प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसमें बहुत कम आपका, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है पढ़ने का। तो कोशिश करें, देखिए एक बात याद रखें, जो गोल्ड मेडल लेता है उसको भी डिग्री मिल जाती है, और जो बी ग्रेड लेता है उसको भी मिल जाती है। तो बस पढ़ाई पर दरमियाना सा हाथ रखें, पढ़े जरूर, डिग्री लेना भी जरूरी है, हाँ, डिग्री बहुत से भी ज्यादा जरूरी है। डिग्री जरूरी है, लेकिन तालीम के पीछे ऐसे मत हो जाए कि बस तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री लेना। आपके पास कितनी अच्छी, मुझे अच्छा मैं यहाँ पर मैंने 1 घंटा गुजारा ना, आप नहीं करें इंक्लूडिंग सर, आप पढ़ाते हैं तो इंक्लूडिंग आपकी टीचर्स, मुझे आप सब लोगों के फेसेस, क्योंकि मैं फेस रीडिंग भी करती हूँ, मुझे इतना मजा आया यहाँ पर, एक अलग 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 पर्सनैलिटीज। तो आपको तो जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो आपको तो यहाँ पर मौका मिलता है ना कि आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, आप सीखते हैं, कुछ उनसे सीखें, कुछ उनको सिखाएं। अच्छा, ब्लेम गेम से निकल जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिंदगी में कामयाब होना है ना, ब्लेम गेम से, चाहे आपकी टीचर है चाहे आपके पेरेंट्स, ब्लेम गेम से निकल जाए। इसलिए कि आप यू आर एट द स्टीयरिंग एंड ऑफ द शिप नाउ। माशाल्लाह आप लोग जवानी के इस वक्त पीक में हैं, तो इस शिप को आप स्टीयर करें और अच्छी तरफ लेके जाएं। बीच में तूफान भी आएंगे, मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। मैंने कहा रिस्क के लिए परेशान नहीं होना, याद रखें कि रिस्क आपके पीछे ऐसे भागता है जैसे वो, अल्लाह ताला ने हर एक का रिस्क का वादा किया है। डिग्री का मकसद सिर्फ रिस्क मत करना है, अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाना। Thank you, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और ग्रेट गुफ्तगू आपने सुना, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अल्ताफ कादर साहब को कि वो आए और हमारे मेहमानों को शीट से डॉक्टर अल्ताफ कादर साहब। आइए हमने इसके बाद इस सेशन की मेजबान शाही कुरैशी में Thank you all.
सारे आ जाए सारे आ जाए सारे